pas être efficace dans l'opposition si on mange si on est salarié عند الدولة. On garde son salaire. Bekri dans les mondes اللي فاتوا اللي ولي député راه يقري في la fac, il garde son salaire à la PN. اللي راه directeur en tant qu'élu, il garde son salaire en tant qu'élu. Mais نهار جاو les avantages مع les voitures de service, les bons d'essence, c'est une نتحداهم. Donc quand on me dit pourquoi tu as tardé ou là, parce que سمعتي qu'il va y avoir des solutions. Mais il va y avoir des solutions. Je démissionne. لو كان راني ناوية نعاود نولي. Mais je démissionne tout en refusant de participer à toutes les élections de ce régime. Je ne peux, tel que vous me voyez, je vous demande de me juger dans le tribunal populaire. شرعوني في المحكمة الشعبية. نهار تسمعوا الأستاذة اسماعيل نبيلة قدمت الملف باش تترشح في ظل أجندة هذا النظام. أنا une seule élection تاع l'APC la plus proche ما نقدمهاش باسكو ça serait une caution باللي راني دخلت كوم اكتور في الدوله في الجزائر الجديده اللي راهي تقمع. يا عباد ربي moi je suis parti دخلت للحباس. J'ai parlé avec ces jeunes qui n'ont rien fait, mais j'ai cautionné un régime اللي راهي يدخل الناس للحبس parce qu'ils ont exercé حق دستوري وهو حق المواطنه. حق باش يقول انا هذا ما حبيتش يحكم فيا، انا هذا جو دوموند بلوس كو سا. يتنحاو كاع سي بوليتيك، سي دي ريفونديكاسيون بوليتيك. اي كونت دون مون اسامبلي نحس بلي ما رانيش ندير سياسه، وعلاش نقعد؟ pourquoi je vais rester? Je ne peux toucher à personne. علاه سبقت وقلت بلي لا ديميسيون c'est un acte personnel. واحد ما عنده الحق يحكم عليه، التاريخ هو اللي يحكم. c'est un acte personnel. وحنا كي قريت بعض التعليقات قلت اي بورتون رانا نسعوا لترسيخ الديمقراطيه. تعرف كيسك سا فو دير الديمقراطيه؟ سي دافوار لو دروا دو نخمم بخلاف واش راك تخمم انت. الديمقراطيه اني اتقبل راي الاخر، اتقبل قرار الاخر، اتقبل موقف الاخر، ماشي نحكم عليه. نو سوم توس ديفنو دي تريبونو، كل واحد راه يحكم على الاخر. دو كيل دو هل بها علاش هذا النظام il est à l'aise dans son fauteuil parce que الشعب راه يتاكل بيناتو. اللي يتحرك البارح داروا وقفه احتجاجيه في العاصمه في مجلس قضاء العاصمه، ونقرا العشيه سور لي ريزو سوسيو وي هذوك المحامين اللي كانوا في الحراك راحوا وقفوا مع سيليني. مي سي با سيليني كي مانتيريس avec le respect que je lui dois en tant que bâtonnier, en tant qu'aîné. كبير عليا وسبقني للمهنه et je n'ai pas le droit de le critiquer. Ou déjà, même si je partage rien avec lui, le fait qu'il soit plus âgé que moi لازم نقدره. هذه هي الأخلاق في قلب السياسة. c'est l'éthique au cœur du politique. قالوا لك les avocats تاع الحراك علاش وقفوا معاهم؟ أنا وقفت مع الجبة التي أهينت. parce que si on arrive خرجوا نقيب مقاعة الجلسات باسكو طلب تأجيل قضية، غدوة يمرمدوك برا لو كنت تسكت. اون شوازي با مع من نوقف، حنا نوقفوا مع المواقف، ما نوقفوش مع الاشخاص. جو بو مسوليداريزي في التليفون نقول له جو سوليدار افيك فو، مي كونت سا توش على لا كوربوراسيون on se solidarise on se solidarise contre l'événement, contre l'abus, ضد هذا الانتهاك. دونك جو بونس كو كي يقول لي عمي الخضر بورقعه كي كان في الحبس المواد جويي 2019 chaque fois que je partais le voir يقول لي نبيل المعركة الأكبر معركة التي سيخوضها الشعب الجزائري ويخوضها المثقفون ولا حبوا النخبة هي معركة الوعي. Apprenons à respecter, apprenons à comprendre avant de juger. الكلمة كرصاصة. حسني حمد الله يرحمه كان يقول الهضرة كرصاصة. Il faut qu'elle sorte, c'est fini. Le micro est une balle, est une arme. Le micro c'est une gâchette. تخرج الكلمة. علاه pourquoi se tromper d'ennemi؟ أنا راني ناضل كيما البارح ضحكت ضحكت أسفا كي سمعت راهم يقولوا زغمتي برا. زغمتي سي با ان بروبليم، ما جو كوني با بيرسونيلمون، ما نعرفو من ندافع عليه. سي ان مينيستر ينحي زغمتي باسمو يجيبوا زغمتي واحد اخر avec un autre nom. On se bat contre un système ضد نظام وليس ضد اشخاص. حنا قلنا كي قال الشارع يتنحاو كاع
ما قالش يتنحى بوتفليقه وخاوته والحاشيه تاعو، قلنا يتنحاو كل من ساهم في الفساد منذ 62، كل من ساهم في إخماد الحريات. Il y a eu trop de violations des libertés depuis 62, depuis le coup d'État, depuis le GPRA, depuis que Hosni Ahmed a claqué la porte de l'Assemblée constituante parce qu'il a vu que c'était la dérive. Hosni Ahmed qui le fonde, alors ça c'est la meilleure. Moi je suis militante du FFS et militante convaincue. Si j'ai choisi le FFS, c'est parce qu'il représente لنأمن به المعارضة الحقيقية، المعارضة الحقيقية التي خلقت في دماء شهداء 63-65. Mon père a été condamné, il a été condamné et emprisonné à Lambèze de janvier 64 à juin 65. Et on me dit traiter les FFS en 2012. Vous voyez à quel point on crée des problèmes, on ferme les portes aux vrais militants pour contrôler un appareil. Mais le FFS c'est beaucoup plus grand que tout ça. Hosni Ahmed a démissionné en 63 et il a expliqué pourquoi il a démissionné. Je n'ai pas son ampleur, je n'ai pas son aura, je n'ai pas son militantisme, je n'ai pas son intelligence, je ne suis qu'une fibre élève transparente qui essaye de comprendre et نحاول انه نحيي ونمشوا على المسار تاعو parce qu'il a tracé un chemin. هو استقال وخلق جبهة القوى الاشتراكية، طلع الجبل وخلق جبهة القوى الاشتراكية. أنا جبهة القوى الاشتراكية راهي موجودة والانتهاكات موجودة والخروقات موجودة، وراني نقول راني في المعارضة ونقعد dans des institutions contrôlées par هذا الرجيم اللي راه يقمع يدي الناس الحبس ويقول لك نعفسك وتسكت باسكو راك تاكل عندي. نو، ما راكش تصدق ليه، ما راكش تصدق عليا. هذه الاموال هي اموال الشعب، انا منتخبه تاع الشعب. سي جي ان سالير سي باسكو جو دوا ترافايي، باسكو جو دوا ترافايي بور سيت بوبولاسيون. كي نلقى روحي بلي جو ترافاي با سيت بوبولاسيون دوك راني نكلخ عليها باسكو ما فوتاوش عليا باش نقعد في البيرو، ما فوتاوش عليا باش me faire des amis à la wilaya ou des amis en tant que directeur ولا يولي الوالي ولا شيف دايره. c'est un ami, c'est des frères, c'est une composante لازم نخدم معاهم. هما c'est des fonctionnaires، انا نمثل الشعب، هما ils sont désignés، moi je suis élu. كي نلقى باللي لو ديزينيي تغلب على ليلو نجبد روحي et je fais de la politique ailleurs. عندي حزب، عندي المحاكم، عندي الشارع، وكاين الحزب وكل ما الوسائل اللي يعطيها لي باش نناضل. Des militants du FFS sont en train de dire والله لو كنا نحشم على la clandestinité. Et je les salue. Parce que quand c'était la clandestinité, l'engagement était plus sincère. Donc Nessa يقول لك il va y avoir une élection générale. Après le 1er novembre, il va dissoudre. Mais c'est les méthodes du pouvoir. Pour absorber le mécontentement, il promet des postes. Mais رانا نسينا حاجه، راك تقول لي بلي ما كاش دراهم. في الموا دوت خرجت لا بريم تاع لي شوفور اللي ما خدموش، تاع لي كوافور اللي ما خدموش، تاع لي بتيز ارتيزان. jusqu'à présent الناس راهي تقول بلي on n'a rien reçu. jusqu'à présent الناس راهي تقول بلي finalement سكتنا alors qu'on n'a rien reçu. Ils nous ont encore eu le système a toujours travaillé avec un seul moyen, شراء الذمم. Il a toujours acheté les consciences, il a acheté la paix sociale. Mais maintenant, راك تقول لي ما كاش دراهم، ما كاش les exportations, la pandémie. Avec quoi tu vas organiser l'élection générale? Combien va coûter une élection? T'as l'APN, le Sénat. Bon, le Sénat ils vont pas le dissoudre parce que c'est leur le tiers présidentiel. Il faut contrôler l'APN مع les assemblées locales. Avec quel argent est-ce que الشعب على بالو combien va coûter هاد العمليه لو كان يجي في مخهم يديروها en même temps? Est-ce que c'est pas une provocation que de dire نديك الحبس؟ خالد تظاهرت البارح يدوه الحبس alors qu'il était dans une marche avec je sais pas combien de personnes، يرفدوه يدوه الحبس. Ça veut dire انت راك تصيد les ما نقولش les meneurs parce que les meneurs ça veut dire بلي رايحين يكسروا.
c'est des militants, c'est des leaders, parce que c'est des gens qui sont restés fidèles à leurs principes. C'est des gens qui sont restés fidèles. Ils ont compris que ça ne sert à rien. هذيك l'idée تاع ندخل للمؤسسات المنتخبة باش نحارب النظام من الداخل واش جابت؟ Qu'est-ce qu'elle a donné? Qu'est-ce que les députés de l'opposition ont fait à la PN? Est-ce qu'ils ont empêché le vote sur les hydrocarbures qui ont vendu le sol et le sous-sol? Est-ce qu'ils contrôlent le gaz de schiste? Est-ce qu'ils vont contrôler l'exploitation de l'or? Est-ce qu'ils vont contrôler les minerais et les gisements de diamants qui viennent d'être découverts dans le sud? Puis ما نقعدوش انا نعس لي فيش تكنيك تاع تاع الفيلاج ولا نعطيلو لصاحبي فيش تكنيك باش يروح يدير لي لاسينيسمون ولا وراهم لي qu'est-ce que j'ai fait pour les entreprises pour reprendre les chantiers? Qu'est-ce que j'ai fait pour les entreprises pour relancer l'économie locale? C'est pas des mots. j'ai pas besoin نروح نقرا السنهوري ونجي نقرا نتلو عليك القانون ولا نقرا لي تhéories économiques où je vais essayer. Chaque pays, chaque wilaya, chaque village a sa spécificité. Autrement, pourquoi on aurait fait un concours pour différencier entre les villages propres? Chacun a sa façon de nettoyer son village. Donc, chaque wilaya a sa spécificité. Pourquoi à Sétif, il y a le développement économique ou Tizi Ouzou? Pourquoi à Alger, il y a l'éclairage, il y a les trottoirs, il n'y a pas à Tizi Ouzou? Est-ce que ce n'est pas les mêmes lois de la République? Est-ce que c'est... État fédéral, je ne parle pas de séparation, mais je parle d'État fédéré. اهل مكه ادرى بشعابها علاه تسونتراليزي لي كلش علاه كي نديماري من الجزائر وهذه قلتها وعلى بالي اللي راح يشوف هذا لا فيديو يفا دير مسكينه من الموندا تاعها الاول وهي تقول لا ميم شوز كي فو كو تيزي وزو لا كابيلي s'écroule pour qu'elle fasse pas de la politique. علاه pourquoi chaque pouvoir au monde même totalitaire a besoin d'un équilibre. Il y a un contre-pouvoir qui doit peut-être légitimer un petit peu le pouvoir, même s'il a une façade civile, mais ce n'est qu'une façade civile. La Kabylie paye le prix du fait qu'elle s'est soulevée contre le colonialisme. La Kabylie paye le prix qu'elle ait exporté ses hommes vers les autres wilayas pour créer des régiments. أقرأوا التاريخ علاش راكم تزيفوا فيه وعلاش تجي دوك تقول لي انت هذا السكرتير هذا تاع لا فلانه يقول لك الامازيغيه لازم تتنحى. واش دخلني فيك انت واش تكون باش تقول لي ما عندوش اصل وما يدافعش على اصله واش عندي نهضر معاه؟ Je ne peux même pas lui répondre. Je dirais maintenant en tant qu'ex-élu واش بقى لي نقعد سي كوسيوني نخرج سي با jeter le discrédit sur les autres élus. قلت بلي سي une décision et ربي سبحانه كي خلقنا ميم يدينا l'empreinte chacun a son empreinte sur je sais pas combien de milliards d'individus sur cette terre. كل واحد عنده البصمه تاعو. الاستقاله البصمه تاعي واحد ما عنده الحق يقول لي علاه واحد ما عنده الحق يدخل لي حسابات في راسي alors que moi je suis une militante politique engagée convaincue. على بالي بلي العهده en pleine révolution c'est de la tricherie parce que ما قدرتش je n'ai pas pu dénoncer je n'ai pas pu interpeller شكون امر باستعمال السلاح ضد عزل les jeunes هادو راهم على كتفنا. On n'a pas interpellé les autorités locales. La police, vous pensez que les policiers sont contents de réprimer la population de leur wilaya? Vous pensez que les services de sécurité ou là, les services, vous pensez que ça les arrange de vivre sous le qui-vive? Vous pensez, c'est un volcan. Nous sommes en train de vivre sur une Algérie malheureusement qui حطموا لها d'abord la morale. الأساس c'est la morale. ومن بعد حطموا لها الأمل. il y a eu شحال من قوارب الموت راحوا متجزرت مع أصفون. Ça, هاد l'événement وحده nécessite une session extraordinaire. La pandémie avec la prise en charge sanitaire, où ils se sont déprivés, juin, juillet, août. On a cotisé en tant qu'avocat pour acheter des coupons de tissu, on a réquisitionné, je tiens à rendre hommage
à maître Amin Bouzidi, à maître Aïssa Rahmoun, à maître Saïd Halit, à maître Majid Hachour, à tous ces avocats qui ont quitté en pleine pandémie, en plein confinement. On utilisait nos cartes d'avocats pour sillonner les hôpitaux et les centres de santé. On a les bavettes. Pourquoi on n'a pas fait une session avec le Waqt pour dire pourquoi ça manque? J'ordonne que ça soit réquisitionné. C'est un organe de contrôle. Je délibère. C'est la délibération. Donc, je ne peux pas non plus m'attaquer à des camarades, parce que c'est des camarades. Mais c'est un tout. C'est un tout. Mes camarades, je les respecte. C'est des choix. Moi, j'ai choisi ça. Peut-être que ça va choquer, peut-être que je serai insultée, mais on ne construit pas de l'insulte.